4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 골로새서 3장 15절. Colossians chapter 3 verse 15. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 골로새서 3장 15절. 그리스도의 평화가 너희의 마음을 지배하게 하여라. 이 평화를 위해 너희가 한 몸 안에 부르심을 받았다. 그리고 너희는 감사하는 자들이 되어라. 하나님 대 화평이 너희 마음속에서 다스리게 하라. 너희도 그 화평에 이르도록 한 몸 안에서 부르심을 받았으니 감사하는 자가 되라. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. And let the peace of Christ preside in your hearts, to which also ye have been called in one body, and be thankful. And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also ye were called in one body, and be ye thankful. 哥罗西书3点15分。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。又要叫神的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。又要叫神的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。还要叫基督的平安在你们心中做主，你们所以蒙召存于一个身体内，也是为此，所以你们该有感恩之心。Kolosser 3:15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe, und seid dankbar. コロサイ3時15分。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。また、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるために、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。Κολοσσαείς 3 και 15. Και η ειρήνη του Θεού βραβεύετο εν τες καρδιές ημών ίσιν και κληθείτε εν ενή σώματι και ευχαριστηγίνεστε. Colossians 3:15. Et pax Christi exultet in cordibus vestris in qua et vocati estis in uno corpore et gratias tote. קולוסים, 15. וישלט בלבבכם שלום המשיח אשר נקראתם, לא בגוף אחד, וזבחו תבודעה. וישלט בלבבכם שלום האלוהים אשר נקראתם לא בגוף אחד, וזבחו תודעה.
Колоссянам 3 часа 15 минут. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Colosenses 3:15 de la madrugada. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colossiens 3h15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colosas Capítulo 3 Versículo 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. โคโลสี3:15 นาที และจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลาย ในสันติสุขนั้นทรงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วยและท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณ Kolossalaiskirje 3:15. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Colossense 3 vers 15. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in een lichaam, en wees dankbaar. Kolossenserne 3:15. Og Kristi fred råde i eders hjerter, til hvilken I også blev kaldede i et legeme, og hvor der taknemmelige. Kolose pukul 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Colossenses 3:15 da manhã. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Kolosseliler 3:15. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Colosse 3:15. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Kolosiečiams 3:15 minučių. Jūsų širdyse te viešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Kolosiana 3:15. Dhe paqja e Perëndis për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Kolossé 3:15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Colossiens 3:3. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो. Kolossebrevet 2:3. Láti frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem limir í einum líkama. Verðið þakklátir. كل صيانة ساعة 15 دقيقة.
و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به اون هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. Kolo te tonai se namani. တင်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ခရစ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်စိုးစေထိုတို့အလိုငါတင်တို့သည်တလုံးတကိုယ်ထဲ၌ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံကြသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုတည်သောစိတ်ရှိကြလော့ Aba Kolosáji 3:15. A pokoj Boží vítěziš v srdcích vašich, k němuž i povolání jste v jedno tělo a buďtež vděční.